بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o mais clemente, o mais misericordioso. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Louvado seja Allah, que enviou o livro ao seu servo, o profeta Muhammad, e não permitiu nele qualquer distorção. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ele assim fez para demonstrar quanto à inflição de um severo castigo vindo dele e como boas novas para os crentes que praticam as boas ações e de que eles terão uma bela recompensa com o paraíso, ماكثين فيه أبدا onde permanecerão eternamente. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. E para advertir aqueles que dizem Allah tomou para si um filho, ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. eles não têm nenhum conhecimento sobre isso, nem tiveram os seus antepassados. Grave é o que sai das suas bocas. Falam somente mentiras. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Talvez, Muhammad, a tua alma fique aflita em pesar por não acreditarem nesta narrativa, nesta revelação. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. E criamos o que está na terra como ornamento para testá-los, a todos os humanos, e ver quem entre eles pratica as melhores ações. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. E faremos com que tudo o que há na terra se converta em uma terra seca e erma no dia da ressurreição. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Ou julgas tu que os companheiros da caverna e de Raquim foram, entre os nossos sinais, algo espantoso? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Quando um grupo de jovens se refugiou na caverna e disse: Nosso Senhor, concede-nos a sua misericórdia e facilita-nos a orientação correta em nossos assuntos. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Então selamos os seus ouvidos, fazendo com que adormecessem na caverna por muitos anos. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. E então os ressuscitamos, para mostrar qual dos dois grupos seria o mais preciso sobre o tempo em que eles haviam ali permanecido. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Nós contamos a sua história a ti, Muhammad, com a verdade. Eram jovens que acreditavam no teu Senhor e os aumentamos em orientação. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. E fortalecemos os seus corações quando se levantaram e disseram: O nosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Nunca invocaremos qualquer divindade além dele. Se fizéssemos isso, certamente estaríamos a proferir uma enorme transgressão. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Essas pessoas, o nosso povo, tomaram por divindades outros que não ele. Por que não trazem então uma clara autoridade em seu favor sobre o que dizem? E quem é mais injusto do que aquele que inventa mentiras a respeito de Allah? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. E disseram uns para os outros: quando vós os tiverdes deixado e ao que eles adoram, exceto Allah, refugiem-se na caverna. O vosso Senhor estenderá a sua misericórdia sobre vós e fará com que a vossa situação se resolva de maneira fácil. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. E vós, se pudesseis, haveriam visto o sol, quando nascia, inclinando-se à direita da caverna, e quando se punha, inclinava-se à esquerda, mantendo-vos em boa temperatura, e ao mesmo tempo, sem que os seus raios vos tocassem, enquanto estavam deitados em uma área aberta dela, da caverna. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Esses são alguns dos sinais de Allah. Aquele a quem Allah orienta é o realmente orientado, mas aquele a quem ele desvia por sua própria vontade nunca encontrará para ele um protetor contra o castigo de Allah. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. E tu pensarias que eles estavam acordados, quando na verdade estavam adormecidos. E nós os rolávamos para a direita e para a esquerda, enquanto o seu cão esticava as patas dianteiras na entrada. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Se os visses, ter-te-ias afastado deles a fugir, e o teu coração ter-se-ia enchido de terror. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. E da mesma forma que os fizemos adormecer, nós despertámo-los para que se perguntassem entre si sobre o tempo que havia passado. Um deles perguntou: há quanto tempo vós estáis aqui? Responderam: estamos aqui por um dia ou parte dele. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. Outros disseram: o nosso Senhor sabe melhor quanto tempo vós permanecestes aqui. Enviemos um de vós com esta cédula de dinheiro para a cidade. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. E que veja qual é o alimento mais puro e nos traga sustento. Mas sede cauteloso e não deixeis que ninguém se aperceba da vossa presença. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Porque, se eles chegarem a reconhecer-vos, vão apedrejar-vos ou forçar-vos-ão a regressar à religião deles.
e nunca mais prosperarão voltando ao politeísmo. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. E assim fizemos com que fossem descobertos e que a história dos jovens fosse conhecida, para que soubessem que a promessa de Allah é verdadeira e que não há dúvida quanto à hora do dia do juízo final. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Quando os habitantes da cidade discutiram entre eles sobre o assunto dos jovens, disseram: construí um edifício sobre eles, onde eles adormeceram. O vosso Senhor os conhece melhor. Os que prevaleceram, os líderes do povo, disseram: certamente construiremos uma mesquita, um local de prostração sobre eles. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Dirão o povo da cidade, com o passar do tempo: eram 3 jovens, sendo o quarto deles o seu cão. E outros dirão: eram 5, o 6º deles era o cão, conjeturando sobre o desconhecido. E outros ainda dirão: eram 7, e o 8º deles era o cão. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Diz Muhammad: o meu Senhor melhor conhece quantos eram, e poucos são os que sabem disso. Não discutais com os idolatras de Maca sobre eles, pois o número deles é irrelevante, exceto-se com uma prova óbvia de revelação, e não pergunteis sobre eles a ninguém, aos especuladores. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إني فاعل ذلك غدا E não digais sobre algo: certamente farei isso amanhã. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Exceto dizendo: se assim Allah quiser. E recorda-te do teu Senhor quando o esqueceres. E diz: talvez o meu Senhor me oriente para algo mais próximo da orientação correta. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. E eles permaneceram em sua caverna por 300 anos e foram adicionados mais 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Diz: Allah melhor sabe quanto tempo eles permaneceram. A ele pertence o oculto que existe nos céus e na terra. Quão claramente ele vê, quão bem ele ouve. Eles, a humanidade, não têm além dele nenhum protetor. E ele não comparte o seu julgamento com ninguém. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. E recita, Muhammad, o que te foi revelado do livro do teu Senhor. Não há alteração das suas palavras e não encontrarás refúgio senão nele. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. E sê paciente com aqueles que clamam pelo teu Senhor pelas manhãs e pelas noites,
desejando o seu rosto. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Não desvies os teus olhos deles, desejando o encanto da vida material, e não obedeças àquele cujo coração nós tornamos negligente quanto à nossa lembrança, e que segue os seus próprios desejos, que sempre extrapolam os limites de Allah. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. E diz, a verdade é emanada do teu Senhor. Então, quem quiser crer, que creia, e quem quiser descrer, que assim o faça. Certamente, preparamos para os injustos um fogo cujas paredes os cercarão. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. E se eles clamarem por ajuda, pela sede que os acomete, serão ajudados com água, semelhante ao metal derretido que escaldará os seus rostos. Que péssima bebida e que terrível lugar de repouso. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Certamente, aqueles que creem e praticam as boas obras, certamente nós não negligenciaremos as recompensas de quem age corretamente. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. Esses terão jardins eternos sob os quais correm os rios. Serão adornados com braceletes de ouro. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. E vestirão roupas verdes de fina seda e brocado, reclinados neles em sofás. Que excelente é a recompensa e que bom é o seu lugar de repouso. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Apresenta-lhes, Muhammad, o exemplo de dois homens. Para um deles fizemos jardins de videiras, uma horta, cercados com tamareiras, entre eles campos de colheitas. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Ambas as hortas produziram os seus frutos onde nada foi perdido, e fizemos um rio fluir entre eles. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. E ele, o dono das hortas, tinha os seus frutos, e certa vez ele disse ao seu companheiro enquanto conversava com ele: Eu sou mais rico que vós em bens e mais forte que vós em número de descendentes. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. E ele entrou em sua horta, injusto consigo mesmo, e disse: Não acredito que esta horta venha jamais a perecer. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. E não acredito que a hora do juízo acontecerá.
E se eu for levado de volta ao meu Senhor, certamente encontrarei algo melhor em retorno. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Falando com ele, disse: Vós negais aquele que vos criou do barro, depois de uma gota de esperma, e então vos formou como um homem. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Mas para mim, ele é Allah, o meu Senhor, e não assemelharei ninguém ao meu Senhor. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. E se vós tivesseis entrado em sua horta e tivesseis dito: Assim quis Allah, não há poder senão em Allah, sendo que me vê com menos riqueza e filhos do que vós. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Talvez o meu Senhor me agracie com algo melhor do que a sua horta, e envie sobre a sua horta uma calamidade do céu, e ela se torne um solo escorregadio. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Ou a água dela se torne profunda, e vós não conseguireis acessá-la. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. E os seus frutos foram tomados pela destruição. Então ele começou a torcer as mãos em desespero por tudo o que havia investido, enquanto a sua terra se tornava desolada em toda a sua extensão. E disse: Quisera eu não ter assemelhado ninguém ao meu Senhor. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. E ele não teve nenhum grupo que o protegesse contra Allah, e não foi socorrido. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Nestas horas, aí está a proteção real de Allah, a verdade. Ele é o melhor em recompensar e o melhor em prover a melhor consequência. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. E apresenta-lhes o exemplo da vida deste mundo. É como a água que enviamos do céu e a vegetação da torre a absorve. E essa vegetação se torna seca, morre e dispersa pelo vento. وكان الله على كل شيء مقتدرا. E Allah tem o poder sobre todas as coisas. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. A riqueza e os filhos são os adornos da vida deste mundo, mas as contínuas boas ações são melhores aos olhos do teu Senhor,
em recompensa e convém maior esperança para o indivíduo. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. E adverte as pessoas, Muhammad, sobre o dia da ressurreição, em que moveremos as montanhas, e tu verás a terra como se fosse plana, e reuni-los-emos sem deixar um único deles sequer. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. E eles serão apresentados ao teu Senhor em fileiras. Vós chegastes até nós como nós vos criamos pela primeira vez. No entanto, vós alegáveis que nunca vos ressuscitaríamos, como prometido. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. E o livro das ações individuais será apresentado, e tu verás os criminosos por negarem a Allah e esta revelação temerosos do que há nele. E dirão, ai de nós, o que há com este livro que não deixa de fora nem as pequenas nem as grandes ações, mas as enumera todas. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. E encontrarão nele tudo o que fizeram, e o teu Senhor não será injusto com ninguém. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. E quando dissemos aos anjos, prostrem-se perante Adão, prostraram-se todos, exceto Iblis. Ele era um gênio e desobedeceu à ordem do teu Senhor. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. E agora, vós o tomais e a sua descendência como aliados, em vez de a mim, enquanto eles são vossos inimigos? Que péssima troca fazem os injustos. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Eu não os fiz, de Iblis e os seus descendentes e seguidores, testemunhas da criação dos céus e da terra, nem da criação de si mesmos. E eu não tomaria os que desviam as pessoas como auxiliares. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. E admoesta as pessoas sobre o dia em que ele dirá: chamai aqueles que vós, quando em vida, alegáveis serem os meus semelhantes. Eles chamá-los-ão, mas não terão resposta. E colocaremos entre eles um vale no inferno, onde serão destruídos. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. E os criminosos verão o fogo e acreditarão que estão prestes a cair dentro dele, e não encontrarão maneira de escapar. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. E certamente nós apresentamos neste Alcorão às pessoas todos os tipos de exemplos, mas o ser humano é o mais argumentativo de todos entre a criação. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. E nada impede as pessoas, os incrédulos de Maca, de acreditarem quando a orientação chega até elas, e nem de pedirem perdão ao teu Senhor, exceto a insistência em serem acometidos pelo castigo, como acometeu aos seus antepassados, ou se surpreendentemente chegasse tal castigo por duvidarem dele. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. E nós não enviamos os mensageiros senão como alviçareiros de boas notícias e admoestadores. Aqueles que descreem disputam com argumentos inúteis para refutar a verdade. E eles ridicularizam as minhas mensagens e o de que são admoestados. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. E quem é mais injusto do que aquele que é recordado dos sinais do seu Senhor, mas desvia-se deles propositalmente e esquece o que as suas mãos apresentaram de más obras? إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Certamente, nós velamos os seus corações para que não entendam e ensurdecedemos os seus ouvidos. E, se os chamas à orientação, eles jamais serão guiados. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. E o teu Senhor é o perdoador, quem possui a misericórdia. Se Ele os fizesse prestar contas de tudo o que fizeram, Ele teria antecipado o castigo. Mas eles têm um prazo predeterminado, do qual não escaparão. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. E aquelas cidades, as quais destruímos quando eles, os seus habitantes, se tornaram injustos, estabelecemos um tempo predeterminado para a sua destruição. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. E quando Moisés disse ao menino que o acompanhava: não vou parar em minha viagem até que chegue ao ponto de encontro dos dois mares, mesmo que tenha que caminhar por um longo período. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Mas quando eles alcançaram o ponto de encontro entre eles, ambos esqueceram o seu peixe, pois este tomou o seu caminho deslizando em direção ao mar. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. E quando passaram para além do ponto de interseção entre os mares, ele, Moisés, disse ao seu jovem acompanhante: traga o nosso almoço. Verdadeiramente sentimos em nossa jornada fadiga. قال أرأيت إذ أوينا
إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Ele, o menino, disse: recorda-se de quando nos refugiamos na rocha? Na verdade, eu esqueci-me do peixe. Nada me fez esquecê-lo senão o Satanás, e agora tenho que mencioná-lo. E tomou o seu caminho no mar de uma maneira incrível. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. E Moisés disse: aquele local era o que estávamos a buscar. Então eles voltaram a seguir os seus passos pelo caminho. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. E encontraram um servo entre os nossos servos, a quem concedemos misericórdia da nossa parte e a quem agraciamos com sabedoria vinda de nós. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moisés então perguntou: posso seguir-lhe para que me ensine daquilo que lhe foi ensinado no que concerne a orientação de Allah? قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Ele, Khidr, disse: certamente vós não sereis pacientes o suficiente comigo. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. E, na verdade, como vós teríeis paciência sobre algo que vós não compreendeis completamente? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. E Moisés disse: vós me tereis, se Deus quiser, paciente, e eu não desobedecerei a nenhuma das suas ordens. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Ele disse: se for seguir-me, não me questione sobre nada até que eu vos mencione sobre o assunto. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Então partiram e embarcaram em um barco, onde ele, Khidr, fez um buraco e danificou-o. Ele, Moisés, disse: vós furastes para afogar os seus ocupantes? Certamente vós fizeste algo muito grave. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Ele, Khidr, disse: eu não disse que vós não teríeis paciência comigo? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Ele, Moisés, disse: não me culpeis por esquecer e não sejais severo comigo. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Então partiram até que encontraram um jovem e ele, Khidr, assassinou-o. Ele, Moisés, disse: vós matastes uma alma inocente que não matou ninguém. Certamente vós praticais algo abominável. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Ele disse: eu não disse que vós não teríeis paciência comigo? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Ele respondeu: se eu questionar sobre algo mais, então não me permita que lhe acompanhe mais. Vós já tendes uma escusa da minha parte. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها
استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. Então eles partiram, até que, ao chegarem a uma cidade onde pediram comida aos seus habitantes, mas eles recusaram-se a hospedá-los. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. E eles encontraram um muro que estava deteriorado, prestes a cair. E ele, Khidr, o reformou. Moisés então disse: se vós quisesses, poderíeis ter pedido um pagamento por isso. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Ele, Khidr, disse: este é o momento em que nos separamos. Vou explicar-vos o significado de tudo o que vós não conseguistes ter paciência enquanto me acompanháveis. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Quanto ao barco, pertencia a trabalhadores pobres que trabalhavam no mar. Eu quis danificá-lo porque havia um rei que tomava todas as riquezas e bens conseguidos no mar dos barcos à força. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Quanto ao jovem, era incrédulo e os seus pais eram crentes. Sabia, inspirado por Alá, que ele oprimi-los-ia com a sua transgressão e incredulidade. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Desta forma, quisemos que o Senhor o substituísse por alguém melhor em pureza e mais próximo à misericórdia. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. E quanto ao muro, pertencia a 2 órfãos da cidade. Sob ele havia um tesouro para eles. O pai deles era justo e o Senhor queria que ambos atingissem a sua maturidade. ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. E encontrassem o seu tesouro como uma forma de misericórdia do teu Senhor. E eu não fiz nada disso por minha própria iniciativa. Esta é a explicação daquilo com que vós não conseguistes ter paciência. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. E eles perguntam a ti, Muhammad, sobre Dhul Qarnayn. Diz: eu recitar-vos-ei algo da sua história. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Certamente, nós consolidamos a ele o seu reino e a sua autoridade na terra e demos-lhe meios, poder e conhecimento para tudo. فأتبع سببا. Então ele seguiu o seu caminho para alcançar os seus objetivos. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Até que, quando chegou ao poente do sol, o ponto mais ao ocidente conhecido, e o encontrou como se estivesse pondo-se numa nascente de água quente, e próximo dessa nascente um povo. Nós, Allah, قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. dissemos: ó Dhul Qarnayn, tu podes puni-los ou tratá-los com bondade. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Ele disse: aquele que for injusto, insistir na incredulidade e em rebelar-se, será por nós punido.
Depois será levado de volta ao seu Senhor após a morte, e ele o castigá-lo-á com um terrível castigo. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Mas quem crer e praticar boas ações terá como recompensa a melhor delas, o paraíso, e da nossa parte dirigir-nos-emos a ele de maneira amável. ثم أتبع سببا E logo seguiu outro caminho. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Até que, quando chegou ao ponto na terra onde nasce o sol, encontrou-o nascendo sobre um povo para quem não fizemos nenhuma proteção contra ele. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Assim foi, e revelamos a ele sobre o que havia onde o sol saía, pleno conhecimento. ثم أتبع سببا Depois ele seguiu outro caminho. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Até que, quando chegou entre duas montanhas, encontrou ali um povo que quase não se entendia o que diziam. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Eles disseram, ó Dhul Qarnain, Gog e Magog causam corrupção na terra. Podemos prover-lhe de bens para construir uma barreira entre nós e eles. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Ele disse, o que o meu Senhor me proveu é melhor, mas ajudem-me com a vossa força e farei uma barreira entre vós e eles. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Trazei-me barras de ferro, até que, quando ele nivelou entre as duas montanhas, disse, soprai para que se produza fogo. Até que, quando foi feito o ferro, disse, trazei-me cobre derretido para derramar sobre ela a barreira, fortalecendo-a. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Então eles, Gog e Magog, não podiam escalá-la nem perfurá-la. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Ele, Dhul Qarnain, ao ver a muralha construída, disse, isto é uma misericórdia do meu Senhor. Mas quando a promessa do meu Senhor vier, o momento em que Gog e Magog se libertam da muralha, ele a tornará pó, e a promessa do meu Senhor é verdadeira. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. E os deixamos, Gog e Magog, revoltos entre si como ondas, uns sobre os outros, pelo seu enorme número. E a trombeta será soprada como um sinal dos fins dos tempos. E nós reuniremos toda a humanidade juntos para o seu julgamento. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. E apresentaremos o inferno naquele dia ante a vista dos descrentes. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Aqueles cujos olhos estavam cobertos a respeito da minha recordação, este Alcorão, e não podiam ouvir a verdade.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Acaso pensam aqueles que descreem que podem tomar os meus servos como protetores além de mim? Nós preparamos o inferno para os descrentes como morada. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Diz Muhammad, devo informá-los sobre os maiores perdedores com relação às suas obras? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. São aqueles cujos esforços foram perdidos na vida terrena por recusar a Allah e a sua mensagem, enquanto pensavam que estavam a fazer belas obras. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. São aqueles que negam os sinais do teu Senhor e negam o seu encontro com Ele no dia do juízo. Então as suas ações serão em vão. No dia da ressurreição não daremos a elas peso algum. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Essa é a sua recompensa, o inferno, por terem rechaçado a fé e zombado dos meus sinais, este Alcorão, e dos meus mensageiros. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Já aqueles que acreditam e praticam boas ações terão os jardins do Firdaus como morada. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Eternamente ali, e não desejarão mudar de lugar. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Diz Muhammad, se o mar fosse como uma tinta para que com ela se escrevessem as palavras do meu Senhor, tal mar esgotar-se-ia antes que as palavras do meu Senhor se esgotassem, mesmo que trouxéssemos outro mar equivalente como tinta para estender ainda mais a escrita. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Diz, eu sou apenas um ser humano como vós, a quem foi revelado que a sua divindade é uma divindade única. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Portanto, quem espera pelo encontro com o seu Senhor, que pratique as boas ações e não associe ninguém em seus atos de adoração ao seu Senhor.